नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउची सेप्टेम्बर मास 20 तारिख शनिवार। आपण मानक पई नै आसीछु आजिर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टिके गोटे लाइक करबा सह अन्य मानक सह शेयर करंदु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंदु। आजिर प्रथम खबर, 60 वर्ष वयस्क सुभद्रा हिताधिकारी को मिलिबो पेंशन। सुभद्रा योजना अधीन 60 वर्ष एवं ताठारु अधिक बयसर हिताधिकारी माने एबे पेंशन लाभ पाई योग्य हेबे बोली घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। एथिपाई आवेदन कले मिलिबो पेंशन। मधुबाबू पेंशन योजना एवं जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अधीन एही महिला मानकु अंतर्भुक्त करिबा पाई एक निर्देश जारी करा जायछि। 60 वर्ष एवं ताठारु अधिक वर्ष प्राय 93,000 हिताधिकारी को सुभद्रा योजना बाद दिया जायथिबा प्रकाश पाइबा परे एही पदक्षेप नेइसंती सरकार। सामाजिक सुरक्षा एवं भिन्नक्षम व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग पक्षरु एक सरकारी सूचना रे अतिरिक्त सचिव दीपक राउतराय स्पष्ट करिसेंती जे पूर्वरु सुभद्रा योजना लाभ पाइथिबा व्यक्ति माने 60 वर्ष बयस परे MBPY किंबा NSAP अधीन पेंशन पाई आवेदन करिपारिबे। तथापि सेमाने आवेदन अनुमोदन निर्धारित योग्यता मानदंड पूरण एवं खाली पदवी उपलब्ध उपरे निर्भर करिबा शिशु विकास विभाग लेखा जायथिबा चिट्ठी रे सुभद्रा उपरे राज्य स्तरीय परिचालना एवं मॉनिटरिंग कमिटर उद्घाटन बैठक आलोचना उल्लेख करा जायछि। एहा गुरुत्व रूप करा जायछि जे योजना पूर्वतन हिताधिकारी मानकु कोनसी स्वतंत्र व्यवस्था किंबा छाड़ प्रदान करा जाय परिबो नाही। सूचना रे आहुरी मध्य कहा जायछि जे पूर्वतन सुभद्रा हिताधिकारी माने बाध्यक पेंशन वर्ग अधीन रे नूतन आवेदन दाखल करबाकू पड़िबो। एही आवेदन गुड़िक सहज एवं प्रक्रियाकरण करबा पूर्ण सहायता जोगाइबा पाई जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मानकु निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, राज्यर 14टी जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 14टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफानर पूर्वानुमान करी अनुगुल, केन्दुझर, गजपति, कंधमाल, सुंदरगढ़, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, सोनपुर, बालेश्वर, मालकानगिरी, कलाहांडी, झारसुगुड़ा और बरगढ़ ए सबु जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। सेपटे पछकु पछ लघुचाप आसुची बड़ वर्षा। सेप्टेम्बर 26 रु बदलिबो पाग। सेप्टेम्बर 29 ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे। विशेषकर सेप्टेम्बर 27 और 28 तारिख रे सबुठारु बेसी वर्षा आशंका करा जायछि। महानदी अववाहिका रे भी अधिक वर्षा होई पारे। आसंता सेप्टेम्बर 23 रे उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि हेबा संभावना अछि। सेप्टेम्बर 26 तारिख बेलकू उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप दाना बांधिबो। एहा घनीभूत होई सेप्टेम्बर 27 तारिख बेलकू उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे अवपात रूप नेबो एवं ओडिशा उपकूल देई स्थलभाग प्रवेश करिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विशेषज्ञ। परवर्ती खबर, बाकी जोरिमाना आदाय पाई परिवहन विभागर मास्टर प्लान। पूर्वरु कैबिनेट अनुमोदन करिथिबा OTS बा वन टाइम सेटलमेंट योजना नहीं विभाग पथ्य निर्देशनामा जारी करिछि। आसंता 6 मास पाई लागू होइछि OTS। एहा द्वारा बहुत ई-चालाण उपरे अधा जोरिमाना छाड़ करा जायछि। एपरिकी सर्वाधिक जोरिमाना देय 5,000 टंका रे सीमित रखा जायछि बोली विभाग पक्षरु कुहा जायछि। बड़ कथा हेउछि ई-चालाण कटा जायथिबा साधारण अपराध पाई 5 टंका पर्यंत जोरिमाना उपरे अधा छाड़। ड्राइविंग नियम उल्लंघन करथिले 500 ରୁ 1000 टंका जोरिमाना उपरे 5 टंका देबाकू पड़िबो।
ସେହିଭଳି ବିନା ଓଭରସାଇଜ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା 5,000ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା, ହାଲୁକା ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇବା ଉପରେ ହୋଇଥିବା 1,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା, 1,000 ଟଙ୍କା ଭାରୀ ଯାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବାରୁ 2,000ରୁ 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମନା, 2,000 ଟଙ୍କା ନାଲିବତୀ ସିଗ୍ନାଲ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ନ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ, ମୋବାଇଲରେ ଫୋନରେ କଥା ହେବା, ନୋ ଓଭରଟେକିଂ ଜୋନ୍ରେ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଆଦି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 1,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମନାକୁ 1,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସବୁ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବାରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମନାକୁ 500 ଟଙ୍କା, ବାୟୁ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା ଉପରେ ଅଧା ଛାଡ଼, ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା 2,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମନା ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ଜୋରିମନା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ 2025 ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏହି ଜୋରିମନା ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିହେବ ଏବଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରାୟ 93,792 ଜଣ ମହିଳା ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ସଦୃଶ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହିଛି। ଦଳ ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦଳର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ତାର ଇସ୍ତାହାରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ କେବଳ 21ରୁ 60 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବର୍ଷର 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ବର୍ଷର ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ 21ରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାମାନେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ 60 ବର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରାୟ 93,792 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସରକାର ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇସାରିଲେଣି କି? ଏହାଛଡ଼ା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ, କାରଣ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସେ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରୁ ସଦୃଶ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଠାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କ କଟାଘାରେ ଚୂନ ଲଗାଇବା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।